आनंद कंद परमानंद जगदानंद परमेश्वर परमर्चनीय परम वंदनीय श्री सत्यनारायण महाप्रभु कल्याणमयी जगदेश्वरी विंध्येश्वरी माँ झंकड़वासिनी शारदेवरदे तथा स्थानीय इष्टदेवी स्थानेश्वरी जगज्जननी माँ कालींकर अभय पदकंजरे चित्त मन को अर्पण कला परे परे पीर दरबार उपरे मंगलाचरण रूपक श्लोकटी उपढौकन ये हूँ निरंजनपुर मौजा माँ काली मंदिर प्रांगण मुझे जो 10-12 दिन पाला हम अच्छा मार 10टा रूप उपरे पाला हम बास 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 10 रूप पाला न हो पाला किए से केमिति करिवो काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी बात भैरवी छिन्नमस्तांच विद्या धूम्रावती तथा बगला सिद्ध विद्या मातंगी कमलात्मिका एतानि 10 विद्यानि महाविद्या प्रकीर्तिता 10 विद्यानि महाविद्यानि प्रकीर्तिता। अच्छा पाला वाला ट्रैक चेंज कलो माँ उपरे माँ पीठरे पाला होची माँ बाद आउ अन्य कथा नुह नहीं 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 विषय परिवर्तन बारंबार करि चललो बास बास जोटा तांको मन को पाइला सेटा से कोले आ कोन आज विषय को जाय जाईछि आज्ञा वर्तमान वसुधा वर्तमान से कहि छंदी किए से हबो सती किए से जगत रे सती किए हां हां 7टा दोष अछि कोन कोन नारी ठी 7टा दोष नु स्त्री लोक पाखे 8टा दोष अछि 8टा दोष देखिबा गोटे गोटे काम को कहिले हबो समस्त अनेक बसी छंदी तेणु प्रथमे रहिला रामायण भितरु आज्ञा प्रसंग अरे पुओ हाँ प्रसंग कौन कहिलु देखी सीतांकर 7टा दोष लागी जानि के ये दोषा ओहो ता माने सीतांकर 7टा दोष अछि दोष बोले लागी रामायण हैछि सीता भी गुटिए नारी अच्छा सीता गुटिए माँ गुटिए माँ ठी गुटिए नारी ठी 8टा दोष लगे देखिबा से 8टा दोष कौन 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 कला अविद्या रहित विद्या मूर्खत्व विवेकिता परस्ने ही परस्नासु अष्टादश गुणा नारी जेड़े बड़ पंडिता ही थाऊ आज्ञा कॉलेज लेक्चर ही थाऊ अच्छा से अविद्या अच्छा ता पाखरे विद्या न थाई न थाए काहे की नारी पाखरे गोटिए मात्र विद्या थाए अच्छा नारी पाखरे कौन एमिति विद्या अधि जगत होसुछि ना नारी मानकर स्वामीटी ईश्वर स्वामी को चरण स्वर्ग लक्ष्मी सदापति दायिनी कमला स्वामी प्रीति स्वामी प्रीति स्वामी प्रीति
ଭାରା ବହିଛନ୍ତି ଏ ତ ଶିରେ ତାଙ୍କ ଚରଣ କେତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ତ ପାଇ ପ୍ରୟୋଜନ ରଖିବୁ ସଦା ସ୍ମରଣ କଟକର ସମ୍ରାଟ ଆଚ୍ଛା ବାଳି ଗୌତମ ତନୟ ରାଜା ବାଳି ବାସ୍ ବାଳି 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 ସାନ ଭାଇ ହେଲା ସୁଗ୍ରୀବ ଏ ଦି ଭାଇ ଯାକଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଅତି ନିବିଡ଼ ନିଶ୍ଚିତ ଦି ଭାଇ ଭିତରେ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଥିବ ଗୋଟାଏ ଅସୁର ଅତ୍ୟାଚାର କଲା ଆଚ୍ଛା ନା ହେଲା ଦୁନ୍ଦୁଭି ବାଳି ତାକୁ ବାଡେଇକି ମାରିବାକୁ ଗଲା ପାତାଳ କଟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବାଳି ବାଡେଇ ପକେଇଲା ତ ବୁନ୍ଧିକି ଆଚ୍ଛା ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ପାତାଳ କଟକରେ ରକ୍ତ ଗୁଡାକ ଫୁଟିକି ଉପରକୁ ବାହାରିଲା ପାତାଳପୁରରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି ରକ୍ତ ଫୁଟିକି ବାହାରୁଛି ଉପରକୁ ସୁଗ୍ରୀବ ମନେ ମନେ ବିଚାର କଲା କଣ ବିଚାର କଲା ସୁଗ୍ରୀବର ଅସୁରର ଶକ୍ତିଘାତରେ ବୋଧେ ମୋ ଭାଇଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଆଉ ନାହିଁ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଧେ ଭାଇ ଆଉ ମନରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ସୁଗ୍ରୀବ ପାତାଳ କଟକକୁ ଯିବା ବାଟରେ ଯୋଉ ଗଡଦ୍ୱାର ଥିଲା ସେଇ ଗଡଦ୍ୱାରରେ ପଥରଟିଏ ଚାପି ଦେଲା କିଏ ନା ସୁଗ୍ରୀବ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ପଥରଟିଏ ଢାଙ୍କି ଦେଲା ତାହାରି ଉପରେ ସେଇ ଗ୍ରତ ଦ୍ୱାରରେ ନା ବିଶ୍ୱରେ ଚାରି ଯୁଗ ଆଚ୍ଛା ଚାରି ଯୁଗ ହଁ ଚାରି ଯୁଗରେ ପାତାଳକୁ ବାଟ ଥିଲା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଥିଲା ଦ୍ୱାପରରେ ଥିଲା ତ୍ରେତୟାରେ ଥିଲା କଳିରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଆଚ୍ଛା ଚାରି ଯୁଗକୁ ବାଟ ଅଛି ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପାତାଳକୁ ବାଟ ଥିଲା ବୋଲି ସେଇ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କଲା ବାମନ ଠାକୁର ପୁଣି ବଳି କି ଚାପିଲା ଭଲ ଭଲ ବଳି କି ଚାପିଲା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ପରା ରାମ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ଯୁଗରେ ବଳଶାଳୀ ଜାମ୍ବବାନ ପାତାଳେ ପଶିନ ରାମ କଲେ ସଙ୍ଗେ ରଣ କଲେ ସଙ୍ଗେ ରଣ ରାମ କଲେ ସଙ୍ଗେ ରଣ ଭାଲ ଭାଲ କଲେ ସଙ୍ଗେ ରଣ କଲେ ସଙ୍ଗେ ରଣ କଲେ ସଙ୍ଗେ ବାପର ଯୁଗେ ପାତାଳ ଚଳିଲା ଅର୍ଜୁନ ଭାଲ ଭାଲ ଚଳିଲା ଅର୍ଜୁନ ଭାଲ ଭାଲ ଚଳିଲା ଅର୍ଜୁନ ପାତାଳ କନ୍ୟାକୁ ସିନା କରିଲା ଗ୍ରହଣ